Morphology is one of branches of linguistic study. Kita belajar tentang morfologi, salah satu bidang studi dalam linguistic. Yeah. So we have morphology. So the focus on studying the morphology is studying about the word. Bicara tentang morfologi, relasinya ada related with the word. We have already discussed before that study about the phonetics and phonology. Yeah, the branches of linguistic study is discussing about studying about the sounds. Bicara tentang bunyi ya, ilmu bunyi. But now today we have words. That what we call morphology. We know that sounds related, combine, organize, bunyi-bunyi ditata, diatur menjadi sebuah kata. Dan kata itu dipelajari dalam sebuah studi yang tersendiri dalam linguistik yang disebut dengan morphology. Okay. But first thing first, we have to know what is a word. Apa word itu? So I think that you have already studied word for many years because you are studying about the linguistic. Anda belajar bahasa kan, maka Anda belajar word itu sudah bertahun-tahun. I know that. So that now I would like to ask you, what is a word? Apakah Anda pernah berpikir apa itu sebetulnya kata? What is a word? Anyone of you want to answer my question? Do you know what is a word? Coba dibuka di PowerPoint. Just read it. Agustiaswati atau Nihaya, would you please answer my question? What is a word? Wait, ma'am. Yes. What is a word? Apa itu kata? Would you please clarify it in English? A word is the linguistic unit. Anda harus pegang kata kuncinya bahwa word adalah unit ilmu bahasa, which is most familiar to us. Of course, sangat kita kenal itu word. But we know well that word is the linguistic unit. Harus Anda pahami itu dulu, bahwa unit ilmu bahasa salah satunya disebut dengan word. Okay. Another description for a word is that. Yeah. Another description of a word is that, in general, word is a kind of thing which a child learns to say. Don't you think so? Anak-anak belajar kata untuk diucapkan. And it is the thing which a teacher teaches children to read, write in school. So when a teacher teaches children in a school, they teach word. They not teach to read, but to write as well as. And if you find it in a dictionary or linguistic terminology, word is the smallest of the linguistic unit. Tadi sudah dikatakan word adalah the linguistic unit. Tambahkan saja bahwa word is the smallest of the linguistic unit, which occur in speech or writing. Understand that? This is the dictionary from Longman Dictionary, if you got it. Please check it again also on the Google or any other dictionary. What is a word? Terutama untuk dictionary linguistik. So and again that you have to come on your mind, to set on your mind that word is linguistic unit. Itu harus dipegang dulu ya, bahwa word adalah unit bahasa, unit ilmu bahasa, which is smallest, yang paling kecil. Understand that? Any other question? Without understanding what is the word, it is impossible for us to study language, of course, because word always occur in a speech or writing.
selalu ada muncul dalam ucapan, dalam tulisan, that the teacher teaches to the students. And which is very familiar for us. Understand? Sudah jelas semuanya? Bayu, Putri? Yes, ma'am. It's a word, Bayu. What is a word, Bayu? With the text, please. Tolong dijawab pertanyaan saya tanpa membaca teks. What is a word, Bayu? Excuse me, ma'am. What is what? A word. What is a word? Word? Word is... Start. Ayo, apa itu kata? Any other student? May I help him? Sudah Jan? pertama. Yes. What is it? So word is something that we learn from school, that we read and write That's at it? school. Yes. Word is also And that. others? Okay. Word is the What smallest. is it? Word? Very good. Word is the smallest linguistic unit. Itu harus dipegang kata kunci itu ya. That word is the smallest linguistic unit. Ya, Anda setiap kali belajar word, tetapi ketika saya tanya what is a word, you do not know what is it, the answer. Really? Jangan ya. So you have to know what is a word. Word is the smallest linguistic unit. With this, which are familiar to us, that the teacher teaches to students, and it is written and spoken. That's it, Bayu? Yes, Sudah ma'am. jelas? Yes, ma'am. Ya, word itu harus dipegang dulu. Kata kuncinya adalah smallest linguistic unit. That's it. Itu sudah dipegang. Nanti dikembangkan sendiri ya. Maka saya selalu katakan jangan menghafal teks. It's impossible for you to read, to memorize the text because our computer is so small. Do you think so? Komputer kita kan kecil sekali ya. Have you got a computer on your mind? Ayo, punya komputer enggak di dalam otak Anda? Yes, ma'am, I have, ma'am. Apakah mungkin Anda menghafalkan semua matrikul ya dalam komputer Anda nanti akan menjadi apa itu? Komputer rusak itu apa? Broken, anak broken. Lelet. That's impossible. Yeah. So the most important thing is that you have to know well, understanding well, what is it and what is that. Don't try to memorize. It's impossible. Okay, word is the smallest linguistic unit. That's it. Okay, thank you very much. And this is the dictionary, this definition from Longman Dictionary, and you can find the other definition from other dictionary, especially from linguistic dictionary. Okay. And what is morpheme? Ya, karena kita belajar morfologi, maka yang kita pelajari adalah morpheme. So the focus on the study of the morphology is a morpheme. So the question is that what is morpheme? Okay. Morpheme itu apa? What is morpheme? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab morpheme? Dorita? Alfi? A word may be made up of several morphemes. Not morpheme, sorry, morpheme dulu. Morpheme. What is morpheme? Morpheme is bagian terkecil dari sebuah kata, men. That's it, ya. Kemudian bagaimana? Belum selesai tuh? Belum selesai? Morpheme is the smallest unit in a language, of course, with meaning. Tolong jangan dibuang with meaning-nya itu penting. Bagian terkecil dari unit bahasa yang mempunyai makna. Makna tidak boleh ditinggal ya.
Maka katakan kalau Anda hanya mengatakan bagian unit terkecil dari sebuah bahasa, itu tanpa menggunakan kata makna, tanpa memberikan keterangan makna, that's not enough. So morphem is the smallest linguistic unit. It's the smallest unit of a language with meaning. With meaningnya harus diingat, itu harus ada itu ya. As the example, this is a theory. Could you give the example for it? Could you example for it? Yeah. The word kind, if D is removed, do you think it changes the meaning of it? Do you think that keen and kind has different meaning? Different, ma'am. Yes. Or another example, unkindness. Unkindness. Okay. It has 3 morphemes. Do you think so? Jangan buka kamus spellingnya, Yes. bukan. Morphem itu Yes, ma'am. kindness. Okay. How many morphemes do we have it? Unkindness. How many morphemes do we have it? 2. Smallest linguistic unit. 2, ma'am. Hah? Berapa? Hah? Ada 2. 2. Not 2. Kindness. How many? Huh? Yes, ma'am. How many morphemes do we have? Huh? Bayu? 3. 3. 3. Very good. Morphem is different from spelling. Ya? Morphem tidak sama dengan spelling. How do we pronounce that? Unkindness. Okay. Jadi itu suku kata Itu- ya, ma'am, ya? Iya, ada 3 morphem ya di situ. Unkindness. Okay. Rootnya apa? Akar katanya apa? Unkindness itu akar katanya. Kind, very good. Mendapat sufiksasi un dan ness. Do you think so? Yes, ma'am. Ya? Ya. Yes, Jadi ada 3 morphem. Unkindness. Okay. Do you think that unkindness and kind has its own meaning? Sekarang, apakah menurut Anda 3 bagian yang kecil tadi, bagian terkecil dari unkindness, 3 bagian terkecil dari unkindness tadi, apakah mempunyai meaning? Has it got the meaning? Does it have the meaning? Ayo, Bayu atau siapa? More like a function rather than a meaning, ma'am. I mean, I don't think so. unkindness. I don't think so. Kalau functionnya kan dia sebagai kata benda dan ness di situ, but the meaning. So, do you think that kind? What is kind? Kind, baik. 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 Ketika dia sudah ditambah dengan ness, what is the meaning? Tidak baik. Kebaikan. Kebaikan, oh tidak baik. Kebaikan. Sesudah ditambah dengan an, apa maknanya? Tidak baikan. Ketidakbaikan. Do you think that every suffixation has got its meaning? It means change the meaning of the word kind? It do change the meaning. That's it. Not just the function, but the meaning as well as. That's it. So morphem is the smallest linguistic unit with the meaning. Okay. Possible, impossible. Berapa morphem di situ? Impossible. How many Four. morphem? Huh? 4. No. Spelling. No. Impossible. No. Rootnya apa? Cari dulu rootnya. Impossible. What is the root for it? 2. Impossible. Impossible itu rootnya apa? Akar katanya apa? Possible. Akar katanya possible. Possible ditambah dengan morfem apa? Im. Menjadi apa? Impossible. Menjadi apa? Tidak Possible. mungkin. Yeah, do you think so?
Ya, itulah pembentukan kata. How do we organize the word from the smallest unit, linguistic unit with the meaning? Itu disebut dengan ilmu morfologi. Oke. Dalam bahasa Inggris sangat complicated ya, adanya sufiksasi, ada suffix, prefix ya, affix ya. Tapi dalam bahasa Inggris kebetulan tidak ada infix, tidak pernah terjadi infiksisasi, artinya penambahan kata di bagian tengah tidak pernah ada itu dalam bahasa Inggris ya. Nanti Anda uji, artinya Anda nanti ada diagramnya juga. Kalau morfologi itu diagramnya dimulai dari bawah ke atas, from the bottom to the top. Tetapi kalau sentence itu diagramnya dimulai dari atas ke bawah. That's the difference between that. Maybe Pak Yose yang ngajar sekarang Pak Yose ya. Nanti Anda belajar tentang morfologi. Jadi kalau nanti Anda masuk dalam kelas morfologi, you will be not confused again. What should I do? What should I study? Something like that. That you know well. Oh, morphology. It means that I will study about word. How do we organize the word? How do we combine morphemes into words? Okay, this is it. Ada pertanyaan dulu? Itu perkenalan saja dulu ya. Nanti kalau saya terlalu dalam nanti Anda belum karena belum ada introduction. So morphology is the branch study of linguistic study. Salah satu bidang studi ilmu bahasa adalah selain phonology, phonetic yang sudah kita pelajari kemarin, itu adalah morphology. As the study of how words are structured, how they are put together from smaller parts. That's it, morphology. How the words are structured, how they are put together from smaller parts. Itu disebut dengan ilmu morfologi. Okay, and we have to know the difference between etymology and lexicography also, because etymology and lexicography related with words also, related with the study of the word also. Nanti Anda harus tahu bedanya ilmu etimologi dengan leksikografi, karena semua mengacu pada ilmu pembentukan, ilmu kata ya. Jadi ada morfologi, ada etimologi, ada leksikografi, dan seterusnya. Anda harus paham perbedaannya apa. But by the way, morphology is the study of the structure of the words. Kalau kemarin kita belajar tentang the study of the structure of the sounds, okay, phoneme, phonetic, phonology. Now, morphology is study about the structures of the words. It means that how they are put together from smaller parts. Smaller part-nya apa? Ya, morfem-morfem tadi. Ya kan? Oke. Do you have any questions so far? Ada pertanyaan dulu. Is it clear enough or still confused with the morphology? It's clear, Sudah jelas? ma'am. Yeah, thank you. Now, so morphology, once again, if you analyze the morphology, the organization and the structure of the words of the words, yeah, the morpheme, and you study about the morphology, and you are not just study, you have to analyze. Nanti dalam morfologi Anda harus menganalisa, tidak hanya study. Analyze is you observe. Kalau study itu kan hanya ya belajar, melihat, just look at the phenomena. But for analysis, you have to try to uncover the underlying principle of creating words. Kok bisa begini bentuknya itu pakai rule apa? So for morphology, you not just to describe, tidak hanya describe saja seperti tadi bahwa impossible adalah dari pembentukan morfem him dengan root kata possible. That's not like that. But not only like that. But you have to find the rules. Itu yang penting juga. Jadi rule-rule apa yang dipakai dalam pembentukan kata, dalam mengatur kata, dalam mengkombinasi kata, itu juga dipelajari dalam morfologi.
So not only describe, but you have to uncover the rules to organize it. Understand that? Understand that? Yes, ma'am. Yes, Are you? ma'am. So once again, not just describe. Tidak hanya describe ya. Nanti tuntutannya harus bisa menganalisa. Kalau sudah menganalisa itu berarti Anda tahu struktur. Struktur itu kan struktur ya, to organize. Anda mengatur itu dengan rule apa, itu harus diketahui juga, tidak hanya sampai pada tataran deskripsi. Okay, that's why to uncover the underlying principle and creating words, that's very important thing for us when we are a linguist. Ketika kita ahli bahasa, tidak hanya bisa mendeskripsikan, tapi kita juga dituntut untuk bisa menganalisa, artinya mencari tahu rules-rules yang ada di dalam pembentukan kata itu sendiri. So once again, this is what we call morphological rules. Kalau sudah ada terminologi morphological rules, it that the rules for use of the words from the morpheme, from morphemes and words. Ya, jadi rules apa itu morfologi? Ada rules pembentukan kata. Used in forming all the words in a language. So we know that every language has its own rules. Kalau bahasa Indonesia membentuk kata benda bagaimana? Ada yang bisa memberikan contoh pembentukan kata benda dalam bahasa Indonesia? Jangan sampai bahasa Indonesianya lupa ya, bahasa Inggrisnya luar biasa, bahasa Indonesianya lupa. Ayo, siapa bisa memberi contoh? Pembentukan kata benda dalam bahasa Indonesia. Is it any examples? Nihaya? Yes, ma'am. Melody? Okay, could you give example for the structure organization of noun, kata benda dalam bahasa Indonesia? Kata kerja pergi. Kata bendanya menjadi apa? Melody. Ayo, siapa bisa jawab? Pergi. Lalu kata bendanya menjadi kepergian, begitu kan? Itu bagaimana pembentukannya? Berjalan. No, kita punya kata kerja pergi, kemudian menjadi kepergian. Is it right? Kata bendanya kan kepergian. Is it? So, what is the rules that the Indonesian learners or Indonesian speaker, native speaker for making kata pergi become noun in kepergian dalam bahasa Indonesia? Ditambah dengan sufiksasi. Ditambah sufiksasi apa? Ditambah ke dan an. Very good. Dan an ke di depan dan an di belakang. That's it, the noun formation in English, in Indonesia. Sorry. And how about in English? Banyak sekali kan aturan mainnya untuk bahasa Inggris? Seperti tadi, kind menjadi apa? Bahasa Inggris noun-nya. And kindness. Kindness. Yeah, very good. So how do we make that? What is the rule for it? Give the suffixation, Suffix. Yeah. afiksasi, nes di akhir kata. Is it right? You Yes, think ma'am. so? Ya, itulah yang nanti Anda pelajari. So complicated. There are so many words in English. And you have to break down the morpheme. And you have to find out the rules for it. Yeah. And we believe that every language has its own morphological frame or morphological rule. Setiap bahasa punya aturan morphologicalnya sendiri-sendiri. And this is a kind of description of native speaker morphological competence. We know that when we study about, we know about the competence, it means that we are studying about the knowledge. Itu sudah harus Anda pahami juga ya, belajar bahasa. Competence itu selalu mengacu pada knowledge.
Sedangkan performance itu selalu mengacu pada performance adalah application. How do we apply the knowledge? Maybe in utterance, speaking, that writing, that is the performance. Study about the language, we have two things that you have to consider about. First is knowledge, still abstract one, and the other one is that performance. Ya, jangan sampai knowledge-nya bagus tapi performance-nya tidak ada, atau kebalikannya, performance-nya ada, performance-nya bisa tapi knowledge-nya ngawur, ya, tidak bisa. So you have to relate between the knowledge and performance in linguistic study. Okay. And in this case, for the morphology, we try to describe native speaker morphological competence yang biasa dipakai, yang usually used by native speaker. That's we try to describe it. Yeah. So once again, that when we study about the morphology, it means that we recognize words. Do you think so? When you know the rules of the morphological, when we know the structures of the words by the morphological rules, it means that we know, oh, this word is well-being. Now, this word is ill-being. Ill-being adalah bentuk yang salah. Okay, so you can testify, you can analyze that this word is wrong, and this word is well-being, and this word is ill-being. Itu juga bisa dipakai untuk menganalisa apakah kata itu berterima atau tidak berterima. Okay, clarify it. Scientific study, you have to do that. Tidak boleh sebuah scientific study itu hanya mengatakan, iya, saya kira begitu, menurut perasaan saya, menurut perkiraan saya. No. You have to clarify everything clearly as possible. Okay. So when I say, how do you know that this word is verb form? Yeah, because in English, impossible is verb form. Why? Because in English, we have im and possible. We have im for negation or for negative meaning. Okay, and the other one, if you have to know, you already know the rules for morphological form, that you can create new forms according by the existing patterns. And to identify morphemes in complex words. So when you have got words in complex form, you can identify it. You can break down that words into its morpheme, and which one is the root, and which one is affixation, and which one prefix, affix, saksi, dan seterusnya. Anda bisa menerangkan itu semuanya dalam studi morfologi. Ya, oke. Morfologi adalah classify morphemes, ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana fungsinya. Kemudian Anda bisa menganalisa the internal structure of the words itself. So you can do that. You can analyze the internal structures of the word, not just sentence. Ya, kan sebelum sentence ada word, nah itu harus Anda analisa juga internal structure-nya. And then you can discuss how the word organize, how the word combined, ya. Jadi Anda bisa nanti menulis dalam sebuah makalah atau dalam tesis Anda pembentukan morfem bahasa Inggris dan morfem bahasa Jawa untuk kata benda. Sudah bagus sekali. That's very good idea. You can do that for your thesis. So the form, the combination, morphological rules in English for noun, and morphological forms rules in English for Javanese kalau yang dari Jawa, atau kalau dari Bali ya for Balinese language. Just compare. That's very good idea. You can do that. Okay, so itu akan menjadikan sebuah studi yang sangat riset yang sangat luar biasa dari bahasa, terutama bahasa-bahasa yang not well known, ya, seperti bahasa Piksi, daerah mana ya? Bahasa Piksi itu ada di daerah Irian, saya kira. Ada mahasiswa saya yang pernah melakukan itu, morphological morphological rules for the Piksi language, and compare with English. Harus ada compare with English-nya karena supaya paralel, ya kan. Anda sedang belajar bahasa Inggris.
Jadi ada paralel antara bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Ada dari mana? Bahasa Inggris, bahasa Bali, Piksi, that's every language. You know well your language, your mother language. Don't you think so? Anda bisa paham benar dengan lagu bahasa ibu Anda kan? Bayu, where are you from? Anda dari mana? Bali, ma'am. Oh ya, Bayu Made ya dari Bali. So can you analyze how the Balinese organized word for noun? Not so much. Bagaimana ma'am. pembentukan? Hah? Hah? I don't really understand my own mother language that much either. Tuh. Ada yang meneliti orang Malaysia loh, Bayu, dicuri orang Yes, Malaysia. ma'am. Ada rela? Ada rela? Ada rela No, bahasa ma'am. Anda dicuri orang Malaysia, diteliti dan kemudian dia mendapat award. Yang No, mendapat ma'am. award bukan orang Bali, tapi orang Malaysia, orang Belanda, orang di luar etnik Bali. Dapat award meneliti tentang bahasa Bali. Apa Anda sakit hati Anda? Yes, ma'am. Ayo Bayu. Ya sakit hati, oh bahasanya saya kok diteliti orang lain yang dapat penghargaan orang lain. So you just focus on English, English, English. Never think about your mother language. Is it good thing, Bayu? No, ma'am. No, so that's why. Tidak hanya yang Bali loh, yang Jawa. Waduh, bahasa Inggrisnya kumlot. Tetapi bahasa Jawanya tidak tahu apa-apa. Is it enough? Good enough? Do you think so? No, ma'am. Ya, yang dari Jawa. Ya, itulah yang harus Anda tahu bahwa belajar bahasa itu adalah sangat luas cakupannya. Dalam menulis tesis Anda, tidak usah berpikir yang aneh-aneh, yang jauh-jauh. Di depan Anda itu ada apa? Bahasa Bali, pembentukan adjektif, pembentukan kata benda. Compare with English. It's small thing, but big things. Do you think so, Bayu? Yes, noted, ma'am. Ayo, PR. I might do that for the thesis. Ya, ya, saya siap jadi pembimbing Anda, Bayu. Siap saya Yes, menjadi ma'am. pembimbing Anda. Yes, Dan ma'am. nanti kalau Anda lakukan itu, saya percaya Anda akan menjadi luar biasa. Ya, so don't think about the big things, big things. I mean the biggest, the very good, not just small thing in front of you. Depan Anda itu ada apa? Diteliti bahasa ibu Anda, diteliti. Bandingkan dengan bahasa yang sedang Anda pelajari sekarang. Just compare and write it. Good thing. Bayu, thank you. Yeah. Yes, ma'am. So, yeah, once again, morphology is, if we study about the morphology, we study about what are the building blocks of words. So we just imagine that words is a kind of building blocks, you know, blocks building, seperti blok yang dibangun menjadi kata. What are the building blocks? What is the relation between the building blocks and the meaning of it? Jangan lupa meaning. How the building blocks put together to form words. That's it. So just imagine that's a kind of metaphor that words consist of building blocks. What are the building blocks? How we organize that building blocks and give them meaning for it. Okay, this is the question for studying morphology. Yeah, what is the structure? Now you are studying about linguistic. You think about what is the structure of the complex words. Nah ini, how do we language differ in the structure and formation of the word? You have to think about that. Bagaimana pembentukan berbeda ya dari bahasa satu bahasa lain. Bayangkan dari Indonesia sampai Sabang sampai Merauke 500 bahasa dibuat tulisan. Wow, luar biasa. Hanya smallest partikel saja menjadi sungguh luar biasa sebagai seorang linguis. Jangan keduluan orang-orang asing ya. Okay. What is the difference between morphology and etymology? Etymology is the study of the origin and the history of words. Kalau etymology itu belajar tentang asal-usul kata, sejarah kata,
only on the historical aspect of the words. Morphology now tidak mempelajari tentang itu. Hanya mempelajari tentang the building blocks, the constructions of the building block into words and has its got meaning. And morphology looks the word at a particular time. Bedanya apa? Morphology melihat pada saat itu saja, at a particular time, not focusing on the historical aspects. Tidak bicara tentang sejarah pembentukan kata, tetapi just particular aspect. Maka data ada di dalam kamus, ya, tidak di dalam sejarah pembentukan kata, tidak itu ya. So no, not historical aspect, but etymology does. Okay. Sekarang ada yang disebut dengan lexicography. So lexicography is how do we compare, how do we compare, menyusun kata dan disusun menjadi sebuah dictionary to make a record and list of the usage of the word one by one. So when you make a dictionary, and this dictionary of course consists of some words, it means that you study lexicography, not morphology, not etymology. But when you study about the word related with history, that's etymology. But at a particular time, pada saat sekarang ini, maka dalam studi morphology. And both of them, etymology and lexicography, belajar tentang kata semua, but they are not the same as morphology. And the study of the morphology is to identify morphem in complex words. And then the other one is that to clarify morphems according to the form and function. Okay. And to survey the various ways to put together morphem to form English. So first thing first, to identify it, morphemnya, kemudian classify. Oke, kalau sudah sampai classify itu sudah analisa ya, mengelompokkan mana ini morphem apa, dan seterusnya itu classify. But if you just identify, just observe, itu baru sampai pada tataran data ya kalau identify, tapi observe ya. Tapi kalau sudah classify itu sudah analysis. That's so everything related to words you have to study it is what we call morphology. And the objective study of morphology is that the ways to look at some ways to form words. Bagaimana toh kata-kata bahasa Inggris itu dibentuk dengan sufiksasi apa saja? Misalnya dari tadi kind itu adjective, itu bisa ditambah dengan ne, something like that. Tetapi kalau kata benda tidak bisa dengan ne, something like that. Nah, pakai it, something like that. Itu ada rule-nya sendiri dan semua ada dalam studi morfologi dan akan terlihat di dalam diagramnya. Oke, to contrast. Nah, ini yang paling penting ini sebetulnya, to contrast morphological types of words language. So when you have already understood one types of morphological in English, one type in morphological in Balinese, or maybe one type in Japanese, you compare it and you can make a kind of conclusion that morphology English is this, morphological noun in Balinese is like this, and Japanese is like this, Sundanese is like that. Okay. So many research that you can do for that. And if you discuss about word, is we have what we call arbitrariness. Sudah tahu semuanya ya? Arbitrariness adalah mana suka, di mana setiap orang bebas memberikan makna pada kata itu, vary as they do, but this is based on the agreement. Baik, saya katakan teman-teman, dalam bahasa Madura itu telur dikatakan talo, bahasa Jawa endok, bahasa Indonesia telur, bahasa Bali apa Bayu? How do you say telur in bahasa Bali? Gak tahu Bu. Aduh, Bayu, you do not know you are from Balinese, is that right? Yes, you do ma'am. not know. I don't use it.
I don't use it very often, so it's kind of, yeah. Yeah, but do you think that this is a kind of data, important data? Because data yang luar biasa ada di depan Anda dan you neglect it. Anda tidak hero dengan data yang luar biasa ada di depan Anda. Is that right, Bayu? Yes, ma'am. Itu kan data Anda di depan Anda yang dianalisis. Nah, realize it. You have to know that. Ya, saya katakan arbitrariness adalah mana suka. Saya katakan orang Jawa, saya mengatakan endok. Ikan, bisa kan? Orang Indonesia mengatakan telur. Saya kalau beli soto Madura itu pakai talo. Talo itu telur. But do you think that the things is the same? Though the words is so many words. Do you think that the things is the same? Bayu? The what, ma'am? The things. Saya katakan tadi yes. telur, endok. Yes, Ya, it's the same. apakah kalau saya katakan telur itu nanti telurnya lebih kecil daripada endok, lebih kecil dari besar telur? Talo, do you think so? No. Oh, we Is don't it know right? yet. It's the same thing. The same thing. But apakah orang Madura itu salah mengatakan talo? Enggak, Orang Jawa mengatakan, apakah salah mereka? enggak, Bu. Tidak. Enggak. Kalau diperdebatkan namanya debat kusir. Tidak ada ujung-ujungnya karena itu merupakan sebuah agreement, kesepakatan. Is that right? Yes. Ya, seperti agama begitu kan, ada yang menyebut kalau Hindu ya ada Buddha, apa Siwa, Brahma, Wisnu begitu kan. Ya, orang Katolik Kristus, ya, Muslim mengatakan Muhammad, agama mana. Apakah esensinya berbeda? Bayu, saya ngomong dengan Bayu dulu ya. Esensinya kan sama kan? Sama, Maha Bu. kasih, maha pengampun, maha sayang, maha ya semuanya maha itu disebut dengan nama yang berbeda-beda karena apa? Karena apa? Agreement di antara budaya masing-masing. Jadi adanya tidak boleh diperdebatkan, adanya saling menghormati. That's it. That's okay, Bayu? Betul? Betul? Yes, ma'am. Ya, makanya itu juga harus tahu ya. Sekarang yang onomatopoetic. Apa itu onomatopoetic? Have you ever heard before? Ada yang tahu? Not yet, ma'am. No, ma'am. Ayo, yang saya jawab hanya Bayu. Yang lain belum pernah dengar? Belum pernah dengar, ma'am. Waduh, nanti cek di Google ya. Ya, cek di Google. Oke. Baik, ma'am. Ya, onomatopoetic is coba definisinya apa? It's the property of human language that sets them a form from instinctive communication signal by other animals. Ya, sebetulnya onomatopoetic adalah sebuah fenomena bahasa di mana dinamakan sesuai dengan bunyinya. This is fenomena bahasa juga, salah satu fenomena berbahasa, di mana nama words itu dikatakan sesuai dengan sound-nya. Contohnya apa? Cek, 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 cecak. Do you think so? Ayo, siapa pernah dengar cecak itu bunyinya cek, 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 cek? Me, ma'am. Hah? Pernah dengar? Ma'am. Ya. Saya takut anak sekarang nggak pernah dengar cecak. Ayo, cecak. Dan cek, 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 cek namanya menjadi apa? Cecak. Karena bunyinya cek, 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 cecak. Oke? So- Sama kayak toke ya, Bu ya. Hah? Apa? Oke. Iya. Oke. Oke. Begitu kan? Oh, itu dia. Nah, namanya binatang itu tokek. Kenapa? Bunyinya tokek. Tokek. Is it? Yes. Nah, itu ada loh yang membuat penulisan tentang itu. Makanya onomatopoetic dalam budaya masing-masing. Makanya saya belajar PLU ini membuat Anda penasaran untuk riset, penasaran untuk menulis fenomena berbahasa. Jangan hanya
menghafal. Oh, boring. So you have to be a creative. Apa yang onomatopoetic? Tulis. Siapa tahu menjadi tulisan Anda nanti pada akhir sekolah Anda di Sivaria. That's very nice. Onomatopoetic dalam bahasa Bali. Onomatopoetic dalam bahasa Inggris, bahasa Jawa. Bandingkan, harus dibandingkan ya dengan bahasa Inggris. Itu harus, karena supaya linear. Jangan hanya bahasa Bali saja, kecuali kalau Anda memang studi tentang Balinese language. But you have to compare that language with English. Itu harus ada. Ya, supaya nanti kalau Anda studi ke S2 akan lebih mudah karena ada linear, ada linear itu sebetulnya bahasa Jawa Indonesia ada kesinambungan studi, ya. Oke. Could you open on the Google? There are many examples of onomatopoetic. Okay. That's toker, ceca, and many other things. Ada yang beri contoh? Any other student who wants to give example for it? Nama kata disesuaikan dengan bunyinya. Meong. Meong, is that right? Ayo. Jihan, is it right? Oh, itu meong ya kucing ya, tapi ada orang bilang itu meong ya. Oke, nomor poetic. Nomor 10, hold the relationship between meaning and pronunciation, itu juga disebut arbitrary. Antara meaning dengan pronunciation itu juga arbitrary, mana suka. Barangnya apa tadi telur ya, sesuatu yang dipakai untuk bisa dipakai untuk membuat masakan, ada kulitnya, di tengah berwarna putih dan tengahnya ada kuning, mengandung gizi, vitamin A, something like that. This is the meaning, okay. Dan orang Jawa mengatakan tigan, endok, orang Indonesia umumnya mengatakan telur. Orang Madura mengatakan talo, atau mungkin dari etnik Medan atau dari etnik lainnya akan mengatakan lain. Atau mungkin saya beri contoh, punya kaki 4 dan suaranya gung. What is it? Dan berbulu. Dog. Apa? Berkaki 4, punya bulu, dan suaranya gung. What is? Anjing. Ayo, Anjing. apa itu? Halo? Dog. Hah? Dog, Dog. ma'am. Dog. Nah, apa? Dog. Dog, ma'am. Dog ya. Kalau Anda orang Inggris bilang dog ya. Kalau orang Medan atau orang mana? Anjing. Mana nih? Anjing. Nggak usah takut salah ngomong apa maksudnya. Jelek ngomong, ini belajar bahasa harus biasa aja. Anjing, oke. Siapa lagi? Dari mana Anda anjing? Mas Kalau bahasa Jawanya asu. Hah? Apa? Iya, nggak apa-apa. Segawon. Segawon, ya. Ada yang dari Medan? Ada yang dari Medan, tidak? Ada bahasa Bali apa, Bayu? Bayu? Ibu, Hah? Apa? apa ya anjing ya? Apa ada kalau komunikasi pakai bahasa Inggris terus ya? This is a dog. Nggak tahu bahasa Balinya anjing. Dog. Bahasa Indonesia, Bu. Ya sudah. Anjing ya. Ada yang bilang bahasa Jawanya kire. Sekon. Ada yang orang Medan bilangnya biang. Biang. Ini kalau etnik Indonesia. Jerman, hen. Ada lagi apa ya? Cek di Google itu ada semua nama-nama. But do you think that the things is the same? Punya kaki berbulu dan menggonggong? Iya, Bu. Ya, tetapi maknanya sama? Sama, Bu. Ucapannya beda? Beda, Bu. Nah, meaning-nya sama, artinya komponen maknanya sama, tapi ucapannya beda-beda? Iya, Bu.
Ya, agreement kan itu karena kesepakatan budaya. Ya, That's it? betul. Ya, itu yang disebut dengan the relation between meaning and pronunciation based on the agreement, arbitrary. Oke, ya makanya Anda harus ya tahu sekarang bahwa there is agreement between words, the meaning, the pronunciation, because word one thing, because language, one thing that you have to know is arbitrariness. Bahasa itu satu hal yang harus Anda pahami, dan hakikat bahasa salah satunya adalah arbitrariness, that is keberagaman, that is lot of variation. Okay, do you have any questions? Mom, untuk UTS-nya kira-kira kisi-kisinya apa ya, Mem ya? Ya, untuk UTS-nya minggu depan saya berikan latihan. Ya, saya akan bertanya. Sementara ini dari semantik tidak usah dulu, dari introduction awal, fonetik, fonologi, dan kemudian ada ini morfologi ya. Minggu depan saya berikan question and answers. Ya, atau begini saja ya. Minggu depan semantik ya, karena bahannya kayaknya sedikit sekali. Semantik dulu ya, semantik. Baru minggu depannya, kemudian semantik hanya beberapa saat, kemudian saya akan lanjutkan dengan question and answer. Kalau ada yang bisa menjawab, nanti saya beri nilai. Dan kisi-kisinya akan saya jelaskan minggu depan. Mem, model UTS-nya kayak gimana ya? Model UTS saya menjawab, memberi contoh, think about your own language, something like that. Tapi hanya dalam waktu 60 menit, maybe not so many questions, but you have to think about it. Ya, karena Anda belong to S1 ya, jadi saya bertanyanya hanya what is it, what is that, begitu banyak. Tidak sampai pada tataran how and why. Itu terlalu berat nanti bagi Anda karena Anda S1 ya. Jadi pertanyaannya cuma what is morphology, what is a phonetic, something like that. But you have to answer it shortly and correctly. Okay. Oke, Mem, thank you. Nanti saya beritahu lagi cara menjawabnya minggu depan ya. Nanti apakah akan saya berikan secara saya menawarkan Anda, apakah Anda ingin ujian pada waktu itu langsung dikumpulkan? Atau ada tambahan dengan references yang akan menambah nilai Anda kemungkinan itu nanti mungkin dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Mana yang Anda pilih? Nanti coba kita pikirkan lagi. Ada 2 cara, take home atau langsung on the online 1 jam Anda jawab pada waktu itu juga, hari itu juga dikumpul pada waktu itu juga. Nanti kita bicarakan minggu depan ya. Saya pikirkan bagaimana mainnya. Tetapi pertanyaan selalu hanya what is it, what's that. Itu saja, it's very easy. You know well every terminology in linguistic, that's very, Anda paham dengan terminologi, bisa mendeskripsikan, itu sudah bagus sekali. Apa itu morfologi, apa itu etymologi, apa itu leksikografi, hanya sebatas apa ini, apa itu. Ya, untuk sementara begitu. Ada yang mau tanya? No, ma'am. No, okay. So you just minggu depan semantik dulu ya, bahannya kurang sedikit sekali. Minggu depan semantik ya sudah diupload sama si Rahel, dan setelah semantik akan saya terangkan tentang kisi-kisinya, tentang apa yang harus Anda siapkan di dalam ujian nanti. So still the mid-test will be held 2 weeks from now. Akan dilakukan 2 minggu dari sekarang. So tidak ada ujian susulan, kecuali yang sakit itu pun harus upload surat dokter. Jadi tidak boleh ada yang mengatakan, mem saya lupa, mem saya bangun kesiangan, mem saya ini dan itu, saya menikah, mem saya ini dan itu. No. Ya, Anda tidak ikut berarti tidak ikut mid-test, kecuali sakit. Clear enough?
Yes, ma'am. Ma'am. Tidak ada ujian Yes, susulan ma'am. ya. Ya, tidak ada ujian susulan. Saya sudah katakan itu, jadi tidak ada ujian susulan. Okay, if you don't have any question, thank you very much for joining us. Is it clear enough? Sudah jelas semuanya? Yes, Am I too ma'am. much? Yes, ma'am. Ma'am. Okay, thank you very much for joining the PLO class. Thank And you, see- ma'am. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, ma'am. Have a nice day. Have a nice day too. Bye. And meeting for